Magandang araw mga ka-SL. So ito yung ating mga maswerteng numero para sa mga lugar na ito. Yan, pwede nyo rin itong alagaan ng hanggang 7 araw sa lugar nyo. Unahin natin tong 40 Pumpiang. Maganda to sa Pateros, Catanduanes, Pangasinan, Bulacan, Cagayan, Santiago, Caloocan, Kalinga, Zambales, Sorsogon, Kamsur, Ilocos Sur, Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Cavite, Pampanga, Batangas. Pinakabit ko ito is sa Pampanga. Sunod natin tong 20 Pumpiang. Maganda naman to sa Oriental Mindoro, La Union, Benguet, Romblon, Angeles, Pasay, Bulacan, Camarines Norte, Quezon City, saka sa Taguig. Next natin tong 31 Pumpiang. Maganda naman tong 31 Pumpiang sa Pateros, Las Piñas, Quezon City, Pangasinan, Naga, Manila, Olongapo, Pasay, Santiago, Caloocan, Kalinga, Zambales, Kamsur, Ilocos Sur, Baguio, La Union, Nueva Ecija, Abra, Occidental Mindoro, Tarlac, Pampanga, Laguna, at saka sa Rizal. Sunod natin to, 7 Pumpiang. So, maganda naman tong 7 Pumpiang sa Taguig, Pangasinan, Ilocos Norte, Marikina, Olongapo, Bulacan, Pasay, Santiago, Bataan, Caloocan, Romblon, Kamsur, Ilocos Sur, Baguio, La Union, Oriental Mindoro, Isabela, Quirino, Cavite, Quezon Province, saka sa Rizal. Yan, maganda ngayon sa Rizal is, ang gusto ko ngayon sa Rizal ay Pumpiang 7 saka 731. So, good luck mga kaistiyan.